তিনি ইলিগেল ইমাইগ্রেন্ট সিনি হাস্টেও হাবমানি प्रब्लेम करी हिनी सानै रखना आं सानै मुसु त्रिपुरा राज्य मात्र 10,492 10,492 स्क्वायर किलोमीटर्स पपुलेशन बुसक तिनी 50 लाख नि सैपन बिसिं तंखा निनी गानानि राज्य मिजोराम 21,000 स्क्वायर किलोमीटर्स प्राय 2 गुना बेसी नि सैपन कतर त्रिपुरा राज्य नि साइ पपुलेशन बुसक ओनली 1.1 मिलियन अर्थात मात्र 11 लाख पपुलेशन অথচ সিনিসে 2 গুণা বেশি রাজ্য কতর নাই দি নর্থ ইস্ট নি সবচেয়ে থেকে কতর রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ 83,700 স্কয়ার কিলোমিটার 8 গুণা কতর সিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি সাই পপুলেশন বুসক মাত্র 14 লাখ প্রায় 4 গুণা কম পপুলেশন অথচ স্টেট টর্মাখায় 10 গুণা বেশি এই যে বাংলাদেশ নি ইনফ্লাক্স দङै ফাইমানি নাগাল্যান্ড নি ককনো সাজাউদি নাগাল্যান্ড প্রায় 16,700 স্কয়ার কিলোমিটার পপুলেশন মাত্র 19 লাখ ও ত্রিপুরা রাজ্যও যে বাংলাদেশ নি ইনফ্লাক্স দङै ফাইবেমানি বড়রক তিনি 50 লাখ নি বিসিङै दङ তাবু জায়গা সিকরি খা তংনানি ব জায়গা থাংনাই ত্রিপুরাসানি কি কোনো অপশন দতং কোনো অপশন দতং গরিবলে जे ताबो वानसो इलिगल इमाइग्रेंट सिनि बागै कुनो इशुया बरक हाय बरक बुद्धि शुद्धि गाहाम कै चेतफोरी वानसुकना नांगौ हायसि जेबाबे लाख लाख रिफ्यूजी हाय दङ इनफ्लाक्स हाय दङ बस कांनि सालो ओ रिफ्यूजी रकनि बागै सोंतिनि एकता टाइम सों मेजॉरिटी तंमानि सोंतिनि माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज एकता टाइम सोंनो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज नि साइपनो तैबो कम मंगै सिनी सेंसास नि रिपोर्ट पंजो तिब्रा सारो कमरि थाने हायसि कि आ दिनदाना सिङै दं राइट फ्रॉम टुडे तिनिनि सिमि जत पालबाक सकै थानसकै अबनो चबामा ख्लायनाय थैनखाय थैना नांनाय नाखाय थैरखाय थैरना नांनाय तब स्टप मा खायनाय हायसि सर अरनो तेकेसा कक मानजुमानि जोंनोगो इलीगल माइग्रेंट्स त्रिपुरा हास्टेव हाबैबा मुंसा तिनंको एफेक्ट नि हने गोबां मजे साइट दङ रक लिडारसक फेबा जों स्राय स्रायनो चिनि त्रिपुरा हास्टेव नुखा चिनि आगिनि लाइबो मा सिरसिदिनि कग्रनो खोसाना थाङा गाय जों ताबुक जे बरमुरा हने दंमानि दक सकांगो आबो जतनो बरमुरा थांबे हाथाय कतर दंमानि अंगा गोबां मा गन्डा तैसा हको तैसानो गन्डा तैसा अबाहिर गोबां मा सनामजागय मानि ताबुक से अस्ते अस्ते कानि काइथेमफोरनि किफिलि फेमनि फेबा आजरन सिमुनो तिब्रासानि जे हुकुमु सकमरै तिरक सकमर फाइजंमनि आबनि यागलब ताबुक जिनि गोबां मा रुलिं पार्टी बनो तङै जिनि तिब्रासा नेता कत रङै खाकालाबो कलम्बिया लायै अकलबो जों एस्कर्टि लायै फेबा बरक अकंनो ना सियादांमनि कलायखा ना सिउइ दंबो बरक बंनि थानायाव आबनि पावार क्रै जे तिब्रासानि कगनो सावै तिब्रासानि हुकुम कालचार बरनो नारगनानि बरन थानाय पावार क्रै ना बबाय वानसुक नायदि और दुइटा जिनिस ब्लाइके बुजि थाइक्लायो खरकस बरक काइसा गांगाय ससयनो मुक्तै थांजाक ओ मुक्तै थांजाकनो ससानानि ब्लाइके क्लाय किन्तु जे बरक सिसाजाक किन्तु मुक्तै थांमा हायके एक्टिं ngै दङ अभिनय खलाय दङ नाटक खलाय दङ नों बनो जेसपन ससाना नायदि ब सिसागला खायसि कारण ब अलरेडी सिसाजा खायपन मुक्तै थांमा हायके दं ताबो आं तामो साना नाय अककनि बिसिंति बेखा तामरो नाय तिब्रासा लीडर्स रक जे बीजेपी हाई रक कैबिनेट मिनिस्टर जों तंनाय रक एस्कॉर्ट टी तंनाय रक बरकनि और जथेष्ट आइडिया दङ तिब्रासा रकनि जोंजाल तामो किन्तु सिसाजाक ततिनो मुक्तै थांजा खायके दङै दं तिनी आं तामो साना नाय नों थाजिं सामानि नों तो 2-3टा बुमुंसो गनिरु आबो हाय हाजार बुं चेंज खायजाका इस्री हाटिनो तिनी रानिर बाजार थाइसु खलानो तिनी आम्बासा बेस गथैनो तिनी हेजामारा थाइपुं कतनो तिनी बरकाथाल थाइप्लक फांनो तिनी चालिताबारी आबो हायके नों थाजिं साका हकु तिसा गन्दा तिसा थालिक तिसा कलासरा आबो हायके गोबांमा तिनी बुमुं चेंज खाई सिबजाखा हायसि दिने दिने कालचार नो दिने सिनि जाकमुं नो सिनि मुं नो नरि सिबाय जाखा हायसि तिनी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा वो बरक गवर्नमेंट इंगे एस्कॉर्ट टुई दं 33टा बीजेपी नि सीट दं 20टा एसटी सीट नि बिसिं 7टा एसटी सीट बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी नि खाय दं तिनी आं बार मासाव जुदि रामपद जमतिया हाय बरक पार्टी नि साय आनी दफासि बिसि कतर हनै एमएलए
is not important, Dofa is important ni kok sakai. Tini Montri Vikas Deborma hai. Jodi Dofa si important party ani phaikenkai. Tini Sukla Choron Nuatia hai. Dofa si important party ani juri phaikenkai. Tini Maile Frumok hai. Tini nini Sambulal Chakma hai. Santana Chakma hai. Nini aba hai keno tebo je kabang ma tongui tongmani. Borok phaikenkai matro khorok tam phaikenkai se government bai ma thang haisi. Delhi pura 24 hours ni bisingo sungno solution rimaro. Kintu borok ki a risk nana ni bagi ready. Borok ki Dofani sorteo bong ni position no yakana bagi ready. Ungya haisi. Tang hinka as a loop lalas tong sak pojonto Dofani bagi kiriya karei nirboy inge kuno dino kok saragi haisi. Kintu Maharashtra ni khetro kha abo haya. Jefuru bo Citizenship Amendment Act eba NRC noti bo petitions file khayo. A taimo বনবত সেন্ট্রাল লিডার্স কংগ্রেস নে হয়তো অনেক প্রেসার বিল্ড খাইজাকা কিন্তু ব পিসিসি প্রেসিডেন্ট টংমানি সত্ত্বেব আ প্রেসিডেন্টশিপ ন ইয়াকারই গ্রাউন্ড জামিন হাও দফানি বাগে বহাই হাইছি তিনি কয়জন বড় অবহাই সাহস খাইতং তিনি সেই বুবাগ্রানি নেতৃত্বে ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড আগি একমাত্র ত্রিপুরানি যে 10,492 কিলোমিটার সিমিক কোনা কোনাও সাজাগাই দं তিনি নর্থ ইস্ট রিজিয়ননি যত জায়গা কক পিসার জায়গা ইনফ্যাক্ট ইন্ডিয়াও যত পিসার জায়গা ইনফ্যাক্ট তাবো উনকাই পুরা ইন্টারন্যাশনাল সে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ইজ ওয়াই ইম্পর্টেন্ট ফর ত্রিপুরাসা পিপল ফর নর্থ ইস্ট পিপল নাও every citizens entire in the world they understood the importance of our Tiprasa. O Bubagrani নেতৃত্বে তিনি সারা দুনিয়া সাইমান টং হাইছি অথচ বাক্সা তিপ্রাসানি পোস্ট নাই টংনাই রক নেতা কত রঙি টংনাই রক মন্ত্রী কত রঙি টংনাই রক এই বুবাগ্রানো কাসুই টং হাইছি বুবাগ্রানো কাসুই মান খাঙ্কাছে আ পার্টি অফ পজিশন মানো বুবাগ্রানি হামিয়া সাকাছে পার্টি অফ পজিশন মানো কিন্তু পার্টিনি সাই নং দফ হানো হামজা কাঙ্কাই দফানি বাগিসে नों सिगां कक साथाय ग्लायो हायसि